ओम शांति आजिर ये विशेष आध्यात्मिक आलोचना को समस्तंको स्वागत। आज आमे 16 अगस्त 2025 रो ब्रह्मकुमारीज दैनिक मुरलीर गभीरता को जीवाटू चेष्टा करिबा। हाँ, तेबे एहार पूरा मर्म बुझिबा पई मोर अनुरोध शेष पर्यंत टिके ध्यान दे शुणिबे। आउ गोटे कथा, जदि आपण माने एमती दैनिक मुरली आलोचना आउ अन्य आध्यात्मिक विषय रे जानिबा को चाहंती तेबे चैनल सह जुड़ी होई रहिबा को भूलिबेनी। आजिर मुरलीर सार कौन मुख्य कथा हेउची आमर लक्ष्य हैला सही अद्भुत बहुत सुंदर रंगीन दुनिया माने स्वर्ग तारा मालिक हेबा। तेणु सही जो अपार खुशी सेथिरे सबुबेले रहिबा केबे भी मौली न जिबा। चलंतु एई विषय रे आहुड़ी भीतर को जिबा। देखंतु मुरली आरंभरु ही स्वर्ग को रंगीन कहूची आउ हीरा जवाहर रे तैयारी महल कथा भी कहूची। एई चित्रणर कौन विशेषत्व माने एमती कहीं की कुआ जाउची? आज्ञा, एटा केवल गोटे सुंदर वर्णना नुहे, एहा प्रकृतरे आमर चरम लक्ष्य को देखाउछि। सेई जो सत्ययुग जोंठी परम पवित्रता थिबो, असीम सुख सौंदर्य सेई स्थिति को फेरी जिबा कथा एठी कुहा जाउछि। और वर्तमान रो जो दुनिया जहाको आमे कलिजुग कहूचे मायार राज्य, एहा ताठू पूरापूरी अलगा। ठीक। तेणु सेही रंगीन दुनियार चित्र जितेबेले मनरे आसुछि सेतेबेले जे हमकु वर्तमान पुरुषार्थ करिबाकू माने सेही स्थिति को पुणी पाइबा पई चेष्टा करिबाकू प्रेरणा मिलुछि। एहा तो बहुत आशा देउछि। आउ मुरली रे कहा जाइछि जे असीम पिता निजे हमकु पढाउछंती राजकुमार आउ राजकुमारी हवा पई। आउ एकथा भी कहा जाइछि जे एही युद्ध परे ही स्वर्गर द्वार खोलिबो। एई युद्ध कोन? एहार किछि सांकेतिक अर्थ अछि कि? हाँ, निश्चय अछि। देखंतु एठी युद्ध कहिले कोनोसी बाह्य लढेई मारपिट कथा कुहा जाउ नहीं। एहा हेउछि वर्तमान रो समय माने संगम युग। अच्छा। एही समय रे आमे आम भितरे थिबा माया जेमिति कि काम क्रोध लोभ एई सबु नकारात्मकता विरुद्ध रे लढेई करूछे। केमिति ज्ञान आउ जोग बଳରେ एइटा हेउछि हमर आंतरिक लढेई। पुराना दुनिया शेष हेबाकू जाउछि आउ नुआ स्वर्णिम दुनिया स्थापना हेउछि। एई जो परिवर्तनर समय एहा कुही युद्ध कुहा जाउछि। ओहो, बुझिली एबे। तेबे एई परिवर्तन काल ही सही युद्ध। आज्ञा, आउ जेतेबेले आमे बुझी पारुछे जे आमे एई महान परिवर्तन कार्यर एक अंश आउ एहा परे ही स्वर्ग मिलिबो सेतेबेले आपे आपे उत्साह आसी जाउछि। सत कथा। अच्छा, एबे श्रीकृष्ण को विषय रे मुरली रे कुहा जाइछि से तो सही आश्चर्य दुनियार प्रथम राजकुमार आउ श्याम और सुंदर रहस्य बुझाइबा को भी कुहा जाइछि। एइटा मो आध्यात्मिक यात्रा सह केमिति जड़ित? हाँ, एइटा बहुत बहुत महत्वपूर्ण कथा। देखंतु श्रीकृष्ण हेउचंती सत्ययुगर सेई संपूर्ण स्थितिर प्रतीक, एकदम पवित्र पूरा सुंदर। किंतु जेतेबेले सेही आत्मा 84 जन्मर चक्र भीतर को आसे आउ धीरे धीरे काम विकार प्रभाव रे आसी जाए। अच्छा। सेतेबेले तार जो मूल पवित्रतार तेज थाए सेटा कमी जाए। एहा को ही सांकेतिक भावे कुहा जाए जे आत्मा कामचिता उपरे बसी श्याम बा कला पड़ीगला। ओहो। आउ वर्तमान परमपिता शिव बाबा आमकु जो ज्ञान देउछंती सेइटा हेउछि ज्ञान चिता। एई ज्ञान चिता उपरे बसी माने ज्ञान आउ जोगर अभ्यास द्वारा आत्मा पुणी थरे निजर सेई मूल सुंदर स्वरूप को फेरी पाए। वाह, तामाने श्यामरु सुंदर हेबार यात्रा एटा ही आमर वर्तमान रो पुरुषार्थ। एकदम ठीक। आउ एठी पय बथे मुरली ने बारंबार स्मृतिर यात्रा आउ ज्ञान रत्न धारण करिबा कथा कुहा जाइछि। एहाको आमे आम दैनंदिन जीवन रे केमिति करि परिबा प्रैक्टिकली? देखंतु स्मृतिर यात्रा माने हेला निरंतर भावे परमपिता परमात्मा शिव बाबांकु मने पकाइबा, तांको सह जोगयुक्त रहिबा। एई जोग बा स्मृति ही आत्मा को शक्ति दिए आउ आमर जो अतीतर भूल कर्मर बोझ जहाकु पाप कुहा जाए सेथिरु मुक्त करे। ठीक। आउ ज्ञान रत्न कौन? सेगुडी कहला मुरलीरु मिलुथिबा मूल्यवान शिक्षा, जेमिति बहुमूल्य रत्न। किंतु एहाकु केवल सुनिदेले हबानी, एहा उपरे गभीर भावे चिंतन करिबाकू पड़िबो, जहाकू मंथन कुहा जाए। मंथन करिवा? हाँ, मंथन करी निज भितरे धारण करिबाकू हेबो आउ तापरे जाई सेई बुझिथिबा कथाकू अन्यमानक सहित बांटिबा माने सेवा करिबा। अच्छा, सेवा कथा भी तो मुरली रे बहुत गुरुत्व दिया जाइछि। जेमिति कि
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏପରିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କଥା ବି ଅଛି। ଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳନ, ନା ଏହାର ଆଉ କିଛି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି? ନା, ଏହାର ବହୁତ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା କରିବା ମାନେ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଆଉ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେହି ବାଟଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇବା। ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜର ବି ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଆଉ ରହିଲା ରାକ୍ଷୀ କଥା, ଏଇଟା କେବଳ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପରି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ମାନେ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ କାମ, ବିକାର ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଏହା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ବନ୍ଧନ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ କରାଇପାରିବା। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ବା ମାଲିକ ହେବାର ଯେଉଁ ଖୁସି ବା ନିଶା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ହଁ, ସେଇ ହର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆଉ ମୁରଳୀର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ଚାଲିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ଆଜିର ବରଦାନରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବା ମେରାପନର ଭାବନା। ଏପରିକି ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ବି ଆମ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବିବା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି, ମୋର ତ ଏକ ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନା କେହି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଭୟ ଆଉ ପୂରାପୂରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଦଶାହ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ବିଚାର, ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ବି। ଆମେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ, କେଉଁ କେଉଁ କଥାରେ ଏହି ମୋର ଭାବନାକୁ ଧରି ବସିଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବରଦାନରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ଆନ୍ତରିକ ନିର୍ଭୟତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ କେମିତି ଯାଇପାରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା କଥା। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।